এরপরে প্রথম প্রথম শুরু হইব, ভর্তি হইব বড় বড় গেট আছে, গেট থাকলে গেটে এত প্রোটেকশন নাই, না হ্যাঁ রেডি আছে। এখন দিলে ওদার হইলে রেস্ট হবে। খুলুমকা যত মিডিয়া রং যতন তিনি পুরো সামুনু বিধানসভা মানিকপুর পুরো একলব্য স্কুল কিছুদিन बिसिंगनो मनो चालू खायना थांदोङो आबानि बागैनो फाइनाल नायना फाइमानि आंनि लगि दङ सामननि जनप्रिय विधायक मोजां शम्भुलाल चाकमा महाशय ते जत चिनि उरनि कार्यकर्ता रक ते आंनि उ जागा अफिसार दङ ओ सामननि बासिनि बागै बेलाय माने ओ स्कुल खुलकागाय उपकार होनाय कारण ओर যারা হাকসালনি বড়রক সামনে থেকে হাকসাল দङ জায়গা ওরনি বড়রক ওর পরিণাম সুবিধা মাননাय একলব্য স্কুল 480 जना बुरै 240 चला 240 পুরো চালু হনাय 6 নিসিমি 12 জরাংनाय বেলায় কাহাম স্কুল সেন্ট্রালনি স্কুল इंग्लिश मीडियम स्कुल যারা ও জায়গা পরিণয় রক ভবিষ্যৎ নাই বসাবতী রংনি ভবিষ্যৎ নাই ও সামননি বড় রংनि বাগै কাহাম নাই আবার বাগैनो চাইতগৈ दङ যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যও তিনি 12টা স্কুল চালু হंखा টোটাल 21টা চালু হंनाय তে কিছুদিন বিসিগনো মনো সঙ্গ চালু খাইनाय চালু যদিন খাইকাय উরনি বড় রক उरनि उपक्रम माननाय आबानि बागैनो जों दिनै टीम वाइज फाइमानि एमएलए नो तुई फाइमानि एमएलए उरनि एमएलए बेलाय पाब्लिक नि बागै जनगण नि बागै उ सामनि बागै बेलाय सामं गाय दङ बिनि सामं बेलाय नो आं खुसिंगो ब सब समय न उ सामनि बागै थांगै जे कोनो मन्त्रि थांगै डिमान्ड खायो ब उ डेभलपमेंट खायना बागै उन्नयन खायना बागै सामनो मते हे एमएलए जदिन दंहाकाय सामनो हाय जागा अनेक बसखांगा गगनाय आबानि बागैनो जों पुरो तिनि टीम वाइज फाइमानि बसखांगा कय दिन बिसिङाव जों नुनाय बे बिनि उ एरियाव आंनि डिपार्टमेंट नि तेबो जे फेसिलिटीज सुबिदा तिनि जनजाति रंनि बागै तिनि प्रिपेरेसन रंनि बागै मुख्यमंत्री राबार मिशन रंथुं अटो रंथुं ते हस्टेल रंथुं ट्राइबल रेस्ट हाउस रंथुं रिनानि बागै बो प्रपोजल अनेक किछु रिजाक बसखांगा माननाय हिंगाखाय बसखांगा ओ सामनते आगुनो बेले बेले हामबाय।